परमात्मने नमो नमः। ओम नारायण नमस्कृतं नरस्त्वैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वेदानुधरते जगन्ति बहते भूगोळमुद्भ्रते दत्तं जारयते वणिनिच्छलयते क्षत्रिय। जय जगन्नाथ समस्त को पुणी एक नुआ सकाल को स्वागत। आज हूँ पंचुकर तृतीय दिन बा एकादशी द्वादशी त्रयोदशी। आज काली प्रथम थर कर 4 दिन पड़ुची पंचुक काली आम डंगा भसैबा। आज काली किसी लोक बड़ ओषा करते आज किसी लोक बड़ ओषा कर आम घर तो प्रभु विराजमान होती तेणु हरिवंश बसची मत से एथर मु बड़ ओषाटा करनी जा हो ठाकुर को किंतु स्मरण कर सका सका प्रभु क्षमा करेंगे। आज दिन समस्त मंगलमय हो जो मैंने सब्सक्राइब कर बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने न कर भी बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त वीडियो टी देखु एवं लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। जदि मोर किसी भूल रोचे कमेंट मध्यम जनातु मो सहित कौन हो देखु। एबे हूँ सकाळ 6:12 मु मोर जहाँ जी कर्म थिला सब सारी मुझे आसी छात उपर फुल तोड़ापी छात उपर भी बेसी फुल ना यही टगर फुल दीटा तोड़ी अल्प दीटा टगर फुल अच्छी टगर फुल दीटा नेबी
ଆଉ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ 3-4ଟା ଅଛି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ 3ଟା ଅଛି, ସେଇଟା ନେବି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ 3-4ଟା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଶୋକ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ, ଯେଉଁ ହରିବଂଶ ବସିଛି ଆଉ ଶାଳଗ୍ରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ହେଉନି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିକି ମୋ ଗଛମାନଙ୍କର କେୟାର ନେବା ପାଇଁ। ଯାହା ଯେମିତି ସକାଳୁ ଆସିକି 5ଟାରୁ ଆଜି ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ଫୁଲ ଏବେ ତୋଳିକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେବଳ ସଦା ବିହାରୀ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟୁଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଫୁଲ ଫୁଟୁନି, ପ୍ରାୟ କମ୍ ଫୁଟୁଛି ଆଉ ସବୁ ଫୁଲ। ଦେଖିବା ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କଲର୍ଟା। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଫୁଟୁଛି। ଅଶୋକ ଫୁଲ ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଅଶୋକ ଫୁଲ କେତେ କଢ଼ ପ୍ରଭୁ। ଓହୋ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ୍। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଫୁଲ କୋଉଥିରେ ହେଇନି। ଏବେ ଫୁଲ ତୋଳା କାମ ସରିଗଲା, ଛାତ ଉପରେ ଏତିକି ଫୁଲ ବାହାରିଛି। ଏବେ ଯାଉଛି ତଳକୁ। ରାନୀ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆହା, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଟୁନି ଜମା। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କଢ଼ ହେଇକି ରହୁଛି, ଟୋଟାଲି ଫୁଟୁନି, ଏଇଭଳିଆ ଫୁଟୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ଫୁଲ, ଏତିକି ଫୁଲ ଭଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଣ୍ଡାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁରୁଜ ଚିତା କ'ଣ କିପରି ଆମ ଝିଅ ପକାଉଛି। ପୁଣି ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଉରା ମୂଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଛବି ଦେଖି ମୋର ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକମର ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକମ୍ ଗୋଟିଏ ପଦ। कदाचित् काळिन्दी तट विपिन संगीत करवो मुदा भीरी नारी वदन कमल स्वाद मधुप। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। देखंतु एठी भी सानापांक चौरा पाखु नहीं आसी, एठी भी जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथंकर पदार बिंदरे अनंत कोटि दंडवत। आभली भाव झोटी चिता मुरुज जो रंग बेरंग रंगोली सब पड़ी। मन तो बहुत आनंद होची। आउ तो मात्र गोटे दिन, जेहेतु आज त्रयोदशी, काली हम चतुर्दशी। चतुर्दशी आमर डंगा काली भसा बोईत बंधाण काली। देखंतु कौन केमिति मुरुज पड़ी।